Amen. Christ asumdie enka dofo no nyina sam abejone. Oba na we invite afofo. Eradi sham nyina. Amen. Eradi shiramo. Eradi shiramo. Hallelujah. Christ asumdie enka dofo no. Oba na we invite afofo. Eradi shira papa. Eradi shiramo papa. Christ na asumdie enka adafo no nyina eradi shiramo. Edi no doso mintumi emention names na doso. Eradi shirawo. Sawaba abejone. Oba na we invite afofo. Eradi shirawo papa. Hallelujah. Yenti enyono kakra bi. Hallelujah. Ename no beche asam kakra. Amen. Pa eradi shirawo sawabejone. Eradi shiramo. Amen. Amen. Osi chabre ni dra. Eradi be yinedie. Eradi ba be chusu. Anasa obeja ho. Hallelujah. Eradi onshiramu. Hallelujah. Osi chabre ni to Eradi be yinedie. Ena me bisa o se Eradi be yi wo na se obeja ho. Ana do betu ojanemu. Hallelujah. Anyu bia ye betie bia no yan hwe na ye mfamu aba no. E chabra no Kristo e besalete aja ho. Ana se obefa wa kobi. Hallelujah. Eradi nhira sa be jone. Ena me no becha asam kasa na matini din se.
Choose to be humble. Choose to be humble. Hallelujah. And then I let them know about other kasa afahu. Oba never invite a for. And tell everybody UK branch and I will say a king. Hallelujah. Oba never invite a for. I didn't show me now. Hallelujah. Yeah, Diana, Ekogu Henefa. Ekogu Abapamu, Ekogu Sasapamu, and Ekogu Kasaiso. Yeah, Diana, Ekogu Hen. Hallelujah. And I simu a certain another the Bentino. And no Maba Suso Anna. Anna Emia Asamono Anna. Anna Diana Kogu Hen. Hallelujah. Everybody should Mama be John no. Everybody should be Biala. Hallelujah. Si twabra no awurade bayi ne de eno na mebusa se obeyi wo nso aka ho ana se obeyi me no bienu aka ho ana ye dwale ekotena asore keke but etwabra ni dura awurade entwusi yen ana eno na enada mebisa wo hallelujah but ena me topic number 2 this say choose to be humble. Choose to be humble. Hallelujah. Ese se wo choose say obebra wo ho ase. As I say, we choose to say, one cassa we choose to say no. As I say, me bre me ho ase. Ena day, ni pani bebre wo ha. Wa man ho so. Enu ti onyankopon so e bre na se a, o bre na se a unto me and solubiem. But ena day we say, ena day, yen de, yen choose to say ye be bre ye ho ase. Eni kwan say ye ma ye ho so. Ena ye hwe ni pani bebra. Especially a Christopher, a stop for evangelist for and yonto for hallelujah. Because of so to me can some went to or to me to and yom kakra ni pagina to muntino na wa man hoso. Mini adofo eni kwan sa wo ma wo hoso. But ma Christo mom emma wo so. Hallelujah. And it say wo choose to say no. As a same bra me ho ase. Na awurade ama me so. Because until Sadia, mini adofo, ya bebre agu. Se Christo say, me mawo so but me bre wasia. Who said, e beye terrible amawo. Hallelujah. Another ya no na ebe kasa afa ho. Na ya mompaye. Oba na wa invite afoforo. Hallelujah. Awurade nhira mo ama be join ni nyina. Oba na wa invite afoforo. Na ya mompaye ansana ya hye ase. Adam for una yeda wase enetei una wakra ye na waboye ho pan afiri obone fo nhihye mu wanye ye kra amfiri yansam enedan so wasiesi amayensa ye na omanfo emeche wase mempai bonyina no sa asam a ebai mema no kogu nkase mu mema no enkogu abotan so na mom ekogu asase pamu na ebi aso aduasa aduosia oha na sa wo ba ye nyakonta papa bi abu akire wo udina na senka ewo Jesus Christ dimu. Amen. Adafunom. Hallelujah. Mama yan choose say ye bebre ye ho ase. Ye bebre ye ho ase. Atie onyankopon asam. Se ye kasa ho brase ye kura. Den na obi beya na wahu se asumasi o abra ne ho ase. Hallelujah. Said ye beya Kristo Yesu behu say ya bra ye ho ase na se ye di na asem no so. Ye nim sa obansam a oye Satan. O man ho so e wo heaven.
ama Kristo Yesu anasa abafo no kra na omoto ne to fam because of some man ho so enani pa yaba a Kristofo asofo akase sese no ahomaso no aye too much. Hallelujah. Ye ma ye ho so eche ye wurade asam no aye ka no se yenya bone ye the titles no etoto omode a na che so ye reverend asese okunkon so ye bishop asese okunkon. Hallelujah. Sana Kristo Yesu okire yen ana menu adofo moma ye mmere ye ho ase na onyankopon a omma nipa so no sa nyankopon atumi alefte ye na yankasa ye pese ye ma ye ho so a entumi anya possible. Hallelujah. Anunti na nipa ni bebre hu omo se omo start ye but ahomaso no nya ba ya pe no mo ahwefom ahomaso no ba ya pe de omo ye nyina no aye honam ahomaso no ba ya pe de omo ye nyina enso nyame ani bia na wonso wo start wo hwedumadi bi ase ye bo wa baso ye kasa wa ya de ade ba ko a me tufo no say bra ho ase bra wo ho ase na onyankopon ama wo so. Hallelujah. Bra wo ho ase na onyankopon ama wo so. Menhwe se bia metumi me yade the whole church say me yade ntino me ma me ho so. Dabi wona bia wudidi ma obidie wona wudidi na onsano anade nyankopon de dom no wa hye ama foforo nso. Se urade de sa dom wo a hweye na wa hoafa wo ho hweye na wa nkase o mekura minimu ankase eba ne sa no urade kura ma de enkode be ma wo no onfa sa e ma obiem hweye na wa mra ho wa ma wo ho so. Hallelujah. Sa homa so no ba wa fa mu pe ana ba wa kwa mu pe na hye se wa ye te se Satan wa ye te se Satan. Hallelujah. Anunti na je se wutie mi a hweye na wa ma ho so. Se wo ministry no ebekoyi a hweye na homa so ama wa kwa mu aduma nyankopon dia dom no se ebekọ animu a hweye na wa ma ahoma so ama wa kwa mu na sa ahoma so ba wa kwa mu sa dom no nyina la ebe free hako ono na se free hako a na wo de wani a kire India se free hako a na wo kwa akọhwehwe tumi bia free babi na adenti na wo mmera wo ho ase na onyankopon kọ so ema wo so na wo ankasa opese wo ma wo ho so. Hallelujah. Sa ye hwa Matthew 18 a Kristo Yesu ka biribi a kire yen anunti yankọ na yankọ hwa biribi efiri Matthew 18 enani pan bebre nya promo mnimu omunya gidi ba ko mienu na omu bibia a chenyi ekoba ne sa na wameni adofo onyankopon de yesesa nko ye ne mo no onsan so enye biem se akoba ne sa na onyankopon hyira na se de nko besi alefto no sa homaso ni nya ba wa akwa mu pe awurade be chai. Hallelujah. Enu ntina enejai eni kwan se o ma ho so koso na bra ho ase koso na bra ho ase. Hallelujah. Na onyankopon ama wo so men prepare nkoma ho so men prepare ya to say de wo furudua no o furudua wonya nrum finfini na wa start age mu ekoba ne sa na obehwe format yato. Hallelujah. Anu ntihwe na wa ma ohun so na homaso na ma Satan ene na chidifo Satan ene na bofo omontumi anya asetena biem ewo heaven aye twa omudi free heaven yama omo red card no omontumi enko biem se yanso ye ma ye ho so a sa pepepe na onyankopon betwa yedi afri heaven anasa nkwa nwoma no mu yentumi enya tenabia ewo New Jerusalem. Hallelujah. Enedai mame no yanko Matthew 18 na yanko kenkan biribi emfiri ho Matthew 18 verse 4 no Matthew 18 verse 4. Hallelujah. Ose enti obiara a obebra ne ho ase no obiara a obebra ne ho ase se abofra yi no ono ala ne
okese kura osoro ahene erumu Kristo Yesu na otume no bi enufo se enti obiela a obebra ne ho asete se abofra yi no adenti na odi abofra e na odi example satan na mpayimfo wo ho ahom se satan na James anase Peter no nkra na yaka asase wo so na muenye sin Jesus Christ satan no but adenti na wanfo omubia amegyina ho but odi abofra na ebegyina ho se obra ho asete se abofra ya because abofra ne wa ahobrase abofra mfa asem bi anhyehyɛ ne mu abofra ni nsa yeye obi ho aka hallelujah abofra ni mu se oh me koma koburu enua no sa wo hwe akora no a na oba wo nchen still enti mo ma ye mre ye ho ase se ye bre ye ho te se ye mo na ya wo mu no a ye bre ye ho ase te se abofra onyankopon be ma ye nso na de ye pesa ye nsaka no ye nsa tumi aka na se ye ma homaso no kwan na sa homaso be de he wo ye mu a mimi adofo ye ntumi enkodu ye beka kwan mu amani pa nyina asere ye beka kan mu na ni pa nyina kasa hwe se wa na wasisei ye ma ye nhwe because of that homaso no ba wa kwan mu adenti na wo ma ho so awurade si obiara obema obebra ne ho asete sa abofra yi no hallelujah ono na oye kase akura osoro ahene yeri mu ya pesa ye kwa heaven ya pesa ye kwa ahene yeri mu na so ye ne ahobrase ye ya pesa ye kwa New Jerusalem nanso ahobrase ye de ye nibi ye betumi akobia na Kristo Yesu na no mu asam hallelujah enuti ahomaso na ahyehye mrantie ye mu ahomaso na ahyehye mabawa ye mu no efiri hnefa efiri he o maame antumi anya sika sidan watumi anya bia sidan a sade wusi ma ho sui obetumi aye de asanso to aso na no hallelujah babia wo papa antumi anu awurade aleftew ama waduru ho watra ho na sade wusi ma ho sui ujini so nyankopon besanso aleftew bia mu ana ahomaso no ebroko niema bebre ahomaso no ebroko niema panko nyankopon de bema ye no stop no eno timuma ye nyisa ahomaso no entontwene mumma ye nyimfiri wana enko achirichiri na Kristo Yesu ba no befa wana wobra mu ho ase na yanso wafa yen akobi hallelujah awurade nyankopon hira mu nyinara samo abejone sese ye hwese de wiase na siko ahomaso odi akra ko suku kakra na se okoda ni mu kakra bia obedru fie na ne nante asesa obedru fie na dua na odi kura wasesa no obedru fie na ne bibia asesa ahomaso abanimu ahantan ne ye awura no mini adofo e ba ne sa no a next time ubewie school na nso ba hwehwe adwuma nkura na wunya adwuma no bi adenti na wo mera ho ase na onyankopon mom eleftewo osofo ahomaso no firi he sofo mame ahomaso no efiri kro benso efiri he fa na be hyeomu o start ni yedie na nso nya mo members no wa start achenyi e ba ne sa no enwa na mo be hwete e ba ne sa no a obiala ni ho pa ahomaso ento ohwe wo life no a na wa fa ne bag na okọ hallelujah ohwe de wa wasia ba ho so no a o se da bi mi ntumi na okọ mumma ye mmere ye ho ase na onyankopon a o ma nipa so no wa ma ye nso na ya tumi akowie onu tina se oba o ka Matthew 24 no a 13 no hallelujah se amumuye bedo dos na dodo no do ano ebejo ba de obetumi agina koduru awieye no hallelujah na homaso we ye betumi agina koduru awieye ahantan hohoma abawura yen ebema ye tumi awie obema ye tumi awie osom adwuma no ana obema ye tumi awie de nyankopon de ahye no ana because ya ma ye ho kwan ama hantan awura yen ahomaso hohom no abo awura yen
eba ne sa no yentumi nwie adwuma no awurade Nyankopɔn de ahye yensa no eba ne sa no yentumi nwie adwuma no a de Kristo Yesu se yenhwe ni nwan no yentumi anwie ya bema nwan no kura bo apete hallelujah moma yemmere ye ho ase na Onyankopɔn a ɔma nipa so no ɔbɛma yenso ama yen akoduru hallelujah ahobrase ho asa na me no mienu ekasa efa ho no se ya ma ahobrase ne ye mu adwuma na ye ma hanta mom ana edi hia minya dofo wonim se wo pirichi kama nanso na ahedie no na wudi enka ho wonim se o amanfo nyina aboje me so se o me ya ade se nanso na Kristo Yesu nimu because wa ma ho kwan ama homaso no awurawo wa ma ho kwan ama Satan abo awurawo mu ahomaso no twini pa bebre ekọ ochemu ye hwe ye nyomtofo ya na omo ya ade pa obi ho start ni ye na obra ne ho ase nanso oma ne ho kwan na sa ahomaso no ba be wura mu a afa nyom no kra opagya ne ha ohun ne ha hallelujah so opagya nyom no a enyom no tumi biara enimu biem nanso start na tumi to nyom ma obi oyale kra tumi nya yaresa start na tumi to nyom ema obi oni ani da so kra tumi nya ni da so na mom so ma ne ho kwan na sa hantan ho no wura ne wa afa obi ate ne nyom no kra on valu nyom no biem obi ahunu a na oye ne I because of say wa man ho so onim se ba bia wa du no hallelujah wonya ne cross moma ya nhwe yie say the same spirit and Holy Spirit na aye mu adwuma dia ahantan no efrihine hallelujah moma ya mra ye ho ase na Onyankopɔn ama ye nso akoduru ba bia no Kristo pese odi yen edu Awurade nhyiramo Matthew 23 verse 12 no ehonso na oka biribi ahyire ye no yenhwe biribi emfi ho Matthew 23 verse 12 ya kenka biribi emfi ho ose na obiala a obema ne ho so no wobebre no ase na obiala acha se obiala emfa ho se wanya di wasase weso emfa ho se wagidi amanfo nyina aboje muso hallelujah oso obiala a obema ne ho so no wobebre no wase obiala uyo Kristo ni na o ma ho so awurade bebre wase wagidi o ma ho so awurade bebre wase because wa ma ho kwai ama Satan abo awura wo onso Nyankopɔn ani biem anu ti se awurade nso so obre wase a wojefo ene hwan awurade se me bre wase hwan na obetumi agewo obia ne obetumi agewo na mmomma ya mra ye ho ase na so Nyankopɔn a hallelujah oma wo so a Satan entumi emesi kwan no Onyankopɔn a oma wo so a obi biala ni ho obetumi anatumi biala ni ho obetumi asi kwan no watumi alefien hallelujah mumma yamra ye ho ase oso biala a obema na ho so no wabebre no wase adentina ya mumma ye ho so na chese ya ma ye ho kwansa awurade Nyankopɔn omre ye ase hallelujah yanto aso amen pa oso biala a obema na ho so no wabebre no ase na obiala a obebre ne ho ase no wabema no so na obiala a obebre ne ho ase no obema no so obiala a obehambo ne self no Onyankopɔn be lefte no hallelujah moma ya mra ya ho ase na hanta no adoso Kristo suma juma no hanta na adoso hallelujah Kristo suma juma no Kristo juma no ya fatu ya ho so no ahanta na adoso moma ya mra ya ho ase na se Nyankopɔn po opese oji revelation bi akire yen opese ye do na asane mu asukokura no a watumi yi akire yen watumi abie ya no watumi ama ye hunumu aye betumi dia hu akiri hallelujah na se ye ma ye ho so a
odi ni nyina ebehwinta ye ne moma ye mmere ye ho ase na Kristo Yesu a oma nipa so no wa maye nso obiela a obema ne ho so no wo be bre no ase obiela a obema ne ho so no wo be bre no ase unza wusi so kama na so ahomaso ewura wo no unza wa badan ahomaso ewura wo no de na nka wunya no sese ahwere wo ahomaso ba wura wo no de na nka munya dofo de na nka wo ye kra no a obi akasa yiro ho no ahomaso wura wo mu no ni nyina a stopo hallelujah ahomaso no fi he ahomaso ba wura wo na wo kasa asesa wo kasa obi a ho bahat hallelujah obi ala kasa ho a wo fi no wo mu ade because ahomaso ba wura wo dress sesa ahomaso ba wura wo a obi bia sesa ye kasa ofri se one champion nanso osidi o twa sano onim se na chi achia hallelujah omo amote hoda hu se dabi enye se na wo de hyase ensesa ye aba nanso ye kasa wontie because ahomaso no awura wo moma ye mre ye ho ase na tumi nyina awura no hallelujah ade nyina asotumfo no wa mayenso na yakọ akoduru ba bia asasa ode edru na wa mayenso hallelujah na ye wie atuma no iye hallelujah hallelujah Eradi shira obi biala wa bejone eda Augustine God rich bless you Eradi shira obi bia sister Alice mumma ya mra ye ho ase na onyankopon emayenso otimu se wusi so na nka wo kọ wani mu pa enamfo bone nti enamfo bone tu afutu bone ama ahanta hohom ebebo wurawo te say o se de wo ya na enye o moda tu fo wantie o papa tu fo wantie obia na nka Kristo su atene mu afra wo tu fo se kwa ku ba bia wo kọ enko yie enye sa na sesa wo ye no je ne se o se dabi ana udi ana mfo bone yachi wo se de wawie ye asi ayewo e pa so nyankopɔ be brawase hallelujah obe brawase anu timoma ye mra ye ho ase na onyankopɔ ama ye nso hallelujah na eno na eye better ono na eye sameno mi enu esese ye se ye hwe James 4:10 no a yan kai ho na ye hwe bribi James 4 verse 10 hallelujah James 4 verse 10 o se mummere mo ho ase awurade anim na obema mo so mummere mo ho ase awurade anim yan so se dabi ya bema ye ho so awurade anim ye gira ota na anim de bate ya bema ye ho so awurade anim ye kitababo no de bate ya bema ye ho so awurade anim na e ba de sanu a onyankopon be bre ye na so hallelujah eba de sanu onyankopon ebe bre ye na se anu to se ya mre ye ho ase awurade anim na obema ye nso osofo bra wo ho ase awurade anim na nhwe nipa dodo a mobo gye usoro na nhwe mo members ye wanya hallelujah wona waka se bona senior bona wona waka se ya fa ne sen sakra na yesika no ono ana omuka se bona senior mu hallelujah omwa na omuka se bona senior mu enu nti no moma ye nhwe ye nipa na moma ye nso no se ye trimu ya ye de na ye ma ho maso ewura ye mu ye ma hantan abawura ye na sa nipa no obeka se hwe so sha sie sei hwe so si obetumi aye hwe so si sei omu beji wa bofo mu hallelujah enu nti moma ye ntie de onyankopon ka kire ye no moma ye ntie de atweresa ka kire ye no hallelujah o se ye mra ye ho ase awurade ani mutaa na ono awurade be ma ye nso wankasa ye mra ye ho ase ewo nipa ni mudaa hallelujah awurade ani mutaa se ye bra ye ho ase awurade ani mutaa eno na be ma nipa nso hu se ye wo ahobrase obi ho na se ohu ne sofo na obere ne ho ase
Ohu ne sofo mame na obra ne ho ase. Nanso so obo wura ne fie a otimu sa ahantan. Hallelujah. Eya adwuma ho. Moma ya mmra ya ho ase awurade ne mutaa na awurade bema ye nso. Ahomaso no etwe ye. Se ba bia Satan atagete no. Ahomaso no ode awura nipa. Ode awura obi ananka obi trust no se we die ye righteous. We die so obi kan ya nka menyi ni. Ode abawura nipa no mu. Ama nipa no sa proudness no ehye ne mu atuma weke no. Enso tu no fu a onte. Onim se da bi se die kuro ni nyina ye ne de. Hallelujah. Oh my obiala. But awurade asem no. Woda na asem no se onkoti na asem nya bribi biala oyeye. Na asem no se ya mera ye ho ase. Ana ya nso se ye be ma ye ho so. Eba na sa no ameni adofo. Ya wieye enye fe. Hallelujah. Ose mo mera mo ho ase awurade ani mu da. Ya mera ye ho ase awurade ani mu da. Ya mera ye ho ase ankasa ye ma ye ho so. Hallelujah. Matthew 11:29 krana. Master himself, master no ankasa no. Ya na awurade Yesu Kristo no ankasa no. Hallelujah. O ka biribi a kire yen. Ono a yedi nachi. Ono a o se me kwakosiesie ba bia mamo. Na me wia me ba befa mo no. O ka biribi a kire yen. Nanso ya yisa asam na to atwene. Ana ya ankasa ya se dabi. Ya befa ye lemu. Waka kura ye ntie. O se ya mra ye ho ase. Ya mra ye ho ase. Ya be ma ye ho so. Hallelujah. Eba na sa no amini adofo. Ono na oba be fa ye nako. Oba be fa ye nako. Ena ye sese ye ni na hyade no so. Ono so na ka se wodomi a. Se modomi a muni ma hyade so. Ena ye nso ye pa kire se ye do no bat na hyade na. O se ye mra ye ho ase ne de ye ni so. A hyade no wa hyatu ho se mo mra mo ho ase no. Ya se dabi ye hia sa a hyade no ye ni so. Eba na sa no a ehefa ena ye beko. Hallelujah. Muma ye mra ye ho ase. Muma ye mra ye ho ase na awurate ama ye nso. Hallelujah. Yen komati ho na menken kan ho no na ye hwade. Matthew 11:29 no. 11:29. Hallelujah. O se momfa me nkwanua nto mo ho so na monhia me efirisa mejo na me bre me ho ase akoma mu. Na mubenya ohome ama mokra. Yamfa ne nkwanua ento ye ho so efirisa ocho. Efirisa ocho na obre ne ho ase akoma mu. Wankasa obre ne ho ase ani woso ana sese yo obre ne ho ase wakom because akoma no ana sa wode bra ho ase ana sa akoma na sa ahobra ase ya ne hyemu a obema obiela ahu. Hallelujah. So obre ne ho ase wakoma mu. Na ya pa sa na ye benya ahome ama ye nkra. Na de o kan se ye ntie na ya ankasa ye se dabia. Sa ahome na o kan ye betum ye nya ama ye nkra ana. Ye musa yourself. Say ye ma ye ho so. Na sa ye ntie de papa no ka no a ye benya sa ahome no ama ye kra. Hallelujah. Ye ntumi nya sa ahome no emfa emma ye kra because ye ni na asem no so. Wase ni konua eye ha. Ni konua no eye ha. Obra ne ho ase akoma mu. Wase ocho. Hallelujah. E pa na sa na ye say ye jesade a. Kristo ba ye wankasa ye nsua ne biribia bato se. Ye nsua na ojo. Ahobrase. Papa na ye bo na sumu. Ye tuntesu agu papa yi so ni nyina no because of say sa ahobrase ye ojo ne nti wankasa wanka ba akokra. Emma Pilato kura busa na se na ye ka bebre egu usuo yi enti wo muwa bi. Hallelujah. Me no mi enu ye ne sa ojo no ye ne ahobrase ye no etu ye na ede na ye. Hallelujah. O se yemre ye ho ase. Hallelujah. Yemre ye ho ase because ono bra ne ho ase e wa akoma mu. E ba na sa na ye benya ohome ama ye nkra. Ye benya ohome abre papa no be sane na ni monyam no.
Sa home no ye benya bi. Abra ya wuo no. Hallelujah. Eba ne say benya home ama ye kra. Abra. Nipa nyina ko ogya no mu no. Because of say ye di na hyede no so no. Ye fa na asam na ye di ye adwuma no. Ye fa ne humbleness no. Me nua dofo ye benya ogye ama ye kra. Yenso se dabi. Sa home na wo ka ne ye mpe. Ye pe ohawa ma ye kra. Ye patesi ama ye kra. Anu nti no se maduru sa mpempesu a mema me ho so na mahwefom. Mema me ho so. Na nipa ni nyina aka se hey champion. Nipa nyina boje wo so hey. Na Kristo se minim wa wanya ade a etere. Eba na sa na den asa na obeka kire papa no. Hallelujah. Eba na sa na obeka se me hu yanka. Ana obeka se asuma si na etumi afutubone. Ana obeka se me sofo na ema me se afutubone no. Ana obeka se me wife ana ode ma me. Ana me kru na ode ma me. Hallelujah. Me kru na se me nrese sei. Me kru na se me nye sei. Me kru na se me nye sei. Eba na sa no a. Den na obeka kire Awurade. Ahobrase very very important. Se o Kristo ni bia ye bre ye ho ase. Obonsam afa ho ehwim enipa de bebre ko ogya no mu. Obonsam afa ahantan no so ehwim nipa de bebre. Because of the bowura nyantofo no mu. Oya gospel artist. Nanso ahomaso ahye ne mu. Oya reverend minister. Nanso proudness. Hallelujah. Oya sofo pa. Nanso se say sofo mame. Ubi bia kire se wa ma ho so. Brafom na Kristo Yesu wa pejawo. Brafom na Kristo Yesu wa leftew sade beya. Ubetumi awi adwuma no. Na wakase mo akwapa no kwafo. Mo afna pa no kwafo. Hallelujah. Bese kofa hinie na. Every yasin fiti asie no. Wasiesie ama mo no bese kofa kudi. Na yenso yesi dabi. Ye pasase weso. Ye pe ogya mu. Enu nti ya maya ho so. Hallelujah. Mama ya mra ya ho ase na Kristo ono nko ana so ma wo so a ono nko ala na se o ma wo so a mimi adofo betumi akọ obetumi akọ far away obetumi akọ achirishiri mama ya mra ya ho ase. Hallelujah. No ntina James on se mumra mo ho ase Awurade anim. Hallelujah. Mama ya mra ya ho ase enhye je na Awurade Yesu Kristo anim da ya mra ya ho ase na ye ja ahantan no. Na ahantan no ode ko ogyamu. Ahantan no obonsa na odi kan ma ne ho so. Ahantan no bibiala o ya ahantan bia no. Na che se wo bo kwan eko ogya no mu. Se na da ahantan bia ba wura wa. Start say wo be mana afiri mu. Na wa bra ho ase. Bra ho ase na Kristo Yesu wa ma wo so. Hallelujah. Bra ho ase na Kristo Yesu wa ma wo so. First Peter kan bribi ya nkohwehwe ho na ye nkenkan na ye hu. 1 Peter 2, 13 to 18. Young king can be every word. 1 Peter 2, 13 to 18. Or say, Mummera moho asema nipa. Nsiye nyina. Yamera ya ho ase. Emma nipa nsiye nyina. Yamera ya ho ase. Ahobrase ehia. Unsen ko bi kura peso boa wo. But because of say ahantan ti nipa no stop so obeboa wo. Hallelujah. Obi pese oboa wo pa nanso ahantan na wa ma wo ho so no onim se da bi sa akwa we sa meboa no a esinja so mponie na ebebene. Hallelujah. Obehwe na ya yigro wo osi emre ye ho ase ema ni pansiesie mama ye mre ye ho ase na obi kra Awurade na obi so obeboa wa nipa no atumi aboa wo mama ye mre ye ho ase na ya depa anhwere ye mama ye mre ye ho ase na ya tumia ye akoduru. Hallelujah. Ahobrase ehia. Ahobrase eya tia. Esese gidifo nyina. Esese nipa nyina ye de ye atwuma. Hallelujah. Ose mommara mo ho ase mani pansiesie. Awurade nti ohe a oye mpomponi o. Hallelujah. Ya mra ye ho ase emani pansiesie Awurade nti. Awurade nti. Hallelujah. Ohe a oye mpumpuni o. Ahobrase. Sese kura obi ye ohe kura na okasa nipa ntie.
ne manfo because of say ono wo sika che no hen no enu nti so kasakura ye mu no hallelujah nipa tie moma ye mra ye ho ase wate na onyankopon ama ye so wo se wonya asem obi antumi nka bi ma wo wonya asem ukuru a wotimu wonya asem na obi anka bi ma wo because wa ma ho so dodo o kasa panyina ni mu rofre hallelujah umu oba umu be ma ye tuwfo a wonte enu ntu nya asem no ye se ye mfa nkotom wonya asem no ye se momfa ne nko na akwa we de omu ade hallelujah akwa we de omu ade ababa we de na num asem a okan ebon nsem afiri na num ba no enso ni omu panyi na omu akra enu nti momfa ne nkotom ahobrase eye hallelujah obi ho wo humbleness enu nti so obi di asem kura to ne so a nipa nyina ebe koche no because obuade na num asem ebi kura ade wo na waye o but because of say obuade enti no yakase no akwasi die ontesa me hwa ni nua na wa ma ne ho soro no na obeyesa nanso ye bia very day no enye wo nua na eye yo ebia wo na wakwa akoyesa ade no nanso because of say wo bra ho asenti no hallelujah because of say ahobrase na wo de ye adwuma wo bu panyi wo bu akora enti no ye koje wo ye dima wo abra na nka ye bepe waku wo nanso ye dima wo nanso enede ye musa ye ho say sa ahobrase no ewo hefa ye nibi ye nya enofo no bi tuatua ho kakra bi a ye nim say ye nyi ye nim say ye kyen ye moda ye nim say ye kyen na bi a waba hallelujah ahomaso emfa ye enkosi ba bi a ahomaso etiye nko owuo mu ahomaso emade awurade pese oye nana se awurade ne standard no ye ntumi enu ho because ahomaso no abo awuraye no hallelujah ahomaso ekum ye ahomaso amaya mo akosha ba bi ahomaso ama obi pesa me boa wo nanso me moa wo biem obi pesa oboa wo nanso nsama ututuma no hallelujah and sama ututuma ni pano wa mani pano class no himintumi emwa wo ade nti na wo ye ho sa ekoba ne sa no na aho kirewa na wo nso akire wo fan brafom na awurade mfa obi so na omwa wo brafom na awurade nyankopon ama wo so na babia wo kwa akoduru no enye hallelujah awurade nyankopon hira mo amabejo ne nina amen yanto so osi ohine osi ohin a oye mpumpuni o amradofo a woma won ne bonyefo asotwe ne mpapa osi mpapa yofo ayeye hu hallelujah osi amradofo te se obi a oye amrado te se governor sana mekano hallelujah omo ya governor no osi nipa omoye nebo omo hwe sa nipa no osese ye bra ye ho ase ema omo ene de obi ho na wa fa bible no nanso na omu panyi bia okita bible no nanso onesa ebuo no ma obi biala hallelujah wa mra wo ho ase ko be dan yakoka asem na kire panyi na odi man no anim no hallelujah se wa mra ho ase na so obi ye governor na se wa ba ana odi bone bi na se wa ma ho so kasa refre amra wo ho ase asem no be dan yakoka kire no wa ankasa wo nsakrai hallelujah moma ye mra ye ho ase na Kristo Yesu obesan yaba moma ye mra ye ho ase ye mfa ho brase ne anya atuma hallelujah because baby akenkai Matthew 11:29 onu Kristo bebere ne ho ase obere ne ho ase wa komamu a adenti onu na ye ntumi nyana adenti na ye ntumi mra ye ho ase adenti na ye ma ye ho kwan masa ho brase ne ebonwura ye na ye ma ye ho so ti etumi ma ye ho so e ma ho maso wura ye ntia ene ye sese ye ma ye ho so ye ma ye ho kwan na ahobrase ho ho no ebowura ye na tumi de ye aye adwuma instead say be ma ye ho kwan ama ho maso aye adwuma ewe mu no hallelujah awurade onhira mu nyina 15 no o say na ye ne de onyankopon pe
na yei ne de onyankopon pɛ na yei ne de onyankopon pɛ ahobrase no ɛya de onyankopon pɛ hallelujah onti na osi yei ne de onyankopon pɛ se ye yesa no a ebema adwuma no kra ne betumi aye ne yie se ye bra ye ho ase na ebema yetumi ade asam na akọ ahyi se ye bra ye ho ase a minya dofo se oni pe ba wo nkyenya onsuro onkasa o me kọ mame we hoi de me kọ papa we hoi de mintumi ofye wani nkosue gu wutimu a ontumi ma because oni ahobrase ye mohom ontumi nka na asam nkyerɛ wo wa ma ho so hallelujah e ba nsa no obeye den e bia asam bi kura ha no ese so obeka kyerɛ wo na awurade na mo so eboa no na so wa ma ho so ebeye den na watumi aba wo nkyɛn wone na atumi adi enkomo ahomaso hallelujah emfa yen enko babia ahomaso ade yen ekɔ ogyanum hallelujah osi yen na ade a onyankopɔn pɛ se awurade no pese ye bra ye ho ase a ade nti na ye mra ye ho ase. That's why another topic no choose to be humble. Choose to be humble. Hallelujah. As I say one can so choose to say no me bra me ho ase. Me bra me ho ase na awurade nyankopɔn ama me so. Me bra me ho ase ade ye nyina mu me bra me ho ase. Hallelujah. O bompaya sira awurade say oma wo ahobrahye oma ahantan emura wo mu na ahantan bo wura wo a wo ye mistake kura no an say wo ye obia ni wo be ka kire wo ye tufu a wonte hallelujah ofiri say wa na utumi ekọ because of say wa ma ahomaso no abo awura wo wa ma ho kwan ama ahomaso no edi hen ewo mu hallelujah mo ma ye mra ye ho ase o se na yei ne ade a onyankopɔn opɛ hallelujah yanto so o se yei ne ade a onyankopɔn pɛ se mode papa yo si onipa a oni adwene no nkwasi asem ano se ye de papa ye besi onipa a oni adwen I hope says obi o na se yesi oni adwen na asem emfa kwam hallelujah ebia wo bai wa pra ne kra se wo be ka awurade asem na akire no wo be ka awurade asem na akire no na wo de ahomaso eba be hia no no ebe ye dan na watumi aka awurade asem na akire no hallelujah ento ase yemra ye ho ase wo ko bi panyia ni mu a bra ho ase yemra ye ho ase ema nipa nsiesie yemra ye ho ase ewo yade ye nyina mu ye na ade a onyankopɔn pɛ yemfa papa yo nsi nipa omo ne adwen no omo nkwase asem ano ye bra ye ho ase na nipa no wa plan bi kura because of say asem wa befiri wa no mu ba eya ho bras ye nsam hallelujah epema nipa no atie dia wo ka no so obedi nkwase asem kura obeka nsamfo bi kura because of say wa bra ho asenti ohu wani mu a osi agwa we na nkame kwa kokunum no na mehu ne kura na ma stop sa on tesa ye ka asem bi to so kura said ye nipa no obesi aye no but ohuru wani mu osi o said ye mensi hunu wo no said ye sika wa asem mehu kura no sa on tesa sa wati ase na watumi anya kwan aka awurade asem na kire no watumi anya kwan hallelujah wacha asem no ama sa nipa no onse se dabi me yourself one so hantan no a enu nti se woni bone kora be kasa wona wadi bone no because woni ye e kire hallelujah a hantan ya bo awura wunti no obi anim se papa su masina wakokum oni pai ahoma so ahoma abawura wunti no obi anim se mame aso masi onya obefa ono ana wafa ni suba mbɔ ne nti oni ahobrase oni obi ako ahia hallelujah osi ahobrase ye yamfa papa ye no ensi nipa a woni atwen no hallelujah ano obi o ha oni atwen so ohie mienu abeye dan atumi ajo so ohie mienu ade ya too hot we hot wa entumi anya possible and say wo ahobrase ye no a na se nipa no na asam ahye no de hia wo a behwe na oma wo de cold water no akulu no hallelujah mama yemre ye ho ase amen pa yanto aso ose se nipa a wode won ho to nipa a wode won ho na enye se won a wodi few ofedie no aye bone peso hallelujah
nkontanso na mmom sɛ nyankopɔn ko a hallelujah yɛmmerɛ yɛ ho ase yɛmfa saa papayɛ no ensi nipa a woni adwen no hallelujah ɔmo ni adwen no ayi sɛdeɛ bɛyɛ a ɛnyɛ sɛdeɛ nipa a ɔmo di bɔne ɛnyɛ sɛdeɛ nipa a wobɛhunu sɛ asumasi yɛse asumasi te sɛ yɛ wobɛhwɛ na ɔyɛ di bɔne ni no ɛnyɛ saa na ɔpa kyerɛ ɛnyɛ saa na asɛsɛ me no mienu yɛyɛ hallelujah na mo yɛmmerɛ yɛ ho ase sɛ nyankopɔn ko a obia no behu sɛ nyankopɔn akoa di no ɔhwɛ w'anim na ɔhwɛ wɔ appearance na ɔhwɛ sɛ de ositi ɔse woyɛ nyankopɔn nipa ampa hallelujah because ahobere ase no ɛyɛ atwuma saa tam no wabere ho ase ɛyɛ awurade atwuma ɛnyɛ ahantan kwan so na nipa nyina hu sɛ ɔyɛ nyankopɔn enkoa hallelujah sɛ yɛhwɛ Antiochia no sɛ asomafo no na ɔmo ne ahobere ase a ɔmo sɛ ɔmo te sɛ Yesu Kristo na ɔmo sɛ Kristo ɛno nti ɔmo frɛ ɔmo Kristofo sɛ akoba no sɛ na hantan abɔ awura ɔmo a mo ma yɛ hunu sɛ nka yɛbɛtumi aka sɛ ɔmo sɛ Kristo nti yɛfrɛ mo Kristofo ana ɔmo sua Kristo na ahobrɛseɛ hallelujah ɔmo sua Kristo ne jo ahobrɛseɛ na ɔmo sua yɛ so na ɔmo kwe no ɔmo twetwe ɔmo traza abɔ ɔmo to ano na ɔbɛhwɛ Peter na wɔkyim ne kya kɔ baabi na wɔyi ne ti wurɔfre na wɔyɛ ne ho ɛyɛ enka ɔmo bɛka sɛ ɔmo free ana sɛ ɔmo yɛ Kristo Yesu akyidifo ana enka emo entumi nya possible hallelujah enka entumi nya possible nanso ɔmo hwɛ Kristo na ɔmo sua no that's why Paul sɛ mo hwɛ me na mo sua no sɛ de me hwɛ Kristo Yesu sua no no ɔmo hwɛ Kristo Yesu na ɔmo sua ne ɔdwo no hallelujah atanse yɛtumi simo ɔmo abo yɛtumi chi ɔmo to prison nanso ni nyina no because of say asɛm no ho no hallelujah ɔdwo no ti ɔmo mu nti no ɔmo tumi control ɔmo ho ɔdwo no ti ɔmo mu ɔmo de je atuma yɛso yɛ penso ɔsɔfo nso na ɔkotokwa ɔsɔfo nsɛm afiri na no mu ba no ɛnyɛ hallelujah ɔsɔfo ahantan afiri he yɛmmerɛ yɛ ho ase na wei no ade a onyankopɔn ɛpɛ hallelujah Edward nhyira mo nyinaa sɛ mo abɛkyɛ ne amen pa yɛnto aso ɔse muni nipa nyinaa ni yɛni nipa nyinaa ni yɛni nipa nyinaa doesn't matter sɛ ɔyɛ akora ɔno na obi sɛ sɛ wo respect wo ho a ɛna obi nso respect wo ɔse muni nipa nyinaa ni ɔyɛ akora akora fa ni die ma no so ɔyɛ panya fa ni die ma no muni nipa nyinaa ni hallelujah wansalete so onyo Kristo ni kura dinini na saa yɛ na bɛma nipa no asesa abɛyɛ Kristo ni hallelujah ɛna Kristofo mu kura sɛ wɔnko wɔ ya sɔre kura ohunu wɔ ya ɔnko no ho otumi kasa eti asɔfo no referee otumi ya adeɛ bi a kyɛ sɛ ɔno nko ana ne deɛ yɛ ɛnte saa ɔse yɛ ni nipa nyinaa ni ɔyɛ ɔkɔmfo kura na otwa mu a dinini na saa yɛ na bɛtumi ama no asesa obema no asesa abefa Kristo hallelujah oya ya friend say kramoni muslim na otwa mu a dinini na ebema no akase yes ta min kramoso mi kra min hu se we kra ye ne ho but mu Kristo na mu di na chi oye no kra Kristo anu ti meba be follow no dini pa nyina se ye ni pa nyina ni adentina ya so ye salatie mumma ye ni pa nyina eni hallelujah osimuni ni pa nyina ni munsuro onyankopon hallelujah ye ni pa nyina ni na ye nsuro onyankopon se osuro onyankopon a obebere wo ho ase se osuro onyankopon a umba wo ho so da se osuro onyankopon a obedi na hyade so hallelujah na ye nsuro onyankopon se ya mra ye ho ase dia ye ntumi nka se ye suro onyankopon se ya mra ye ho ase na onyankopon no ankasa ma ye nso dia ye ntumi mfa ye nsansu ye bu se ye suro onyankopon no so far as ahantan no eda so ye mu adwuma no ye ntumi nka se ye suro onyankopon hallelujah o se muni ohini na muni ohini ohina wote ukrom ote ho no dinini hallelujah because ohimu he eye na wurade ena o se muni ohini na so se mini ohin bia ni na ye ni ohini ahobrase moma yemfa enye adwuma se ye kan 18 no a o se enti o se efie nipa
momfa suro nyina mmra mo ho ase ma muwura nom ebia na wonso oye slave anasa menka no say sesa ebia na wonso o serve obi woni fie anase o prapra anase sa na meka oti obi ho a o som no hallelujah osin fa ho brase ema wuwura enso hwe ono ti obi nchen yo ono na o prapra so se ne master yiri ni ho a kwanya o fa so wo fie ho no otimu se ahantan enso hu ne master yiri afse ono a na o ye gentle na so na onte se o ne master yiri ni ho a hwe dress mbone bia o de nam efie ho eya ho brase ya no o de so mu wura anase o pese wo gidi o je o master yiri no hallelujah anase o je o master ran kasa free na yiri ne ho hallelujah yes se nesa wo hwa sa onu ntina se menka se onu ntina obi kura se okokotra no nchen na wapam atade amamu because yes kramo bone ama yehu kramo papa hallelujah kramo bone usuba mpone woti obi nchen kura omo se no aduane kura na wakobujo nso na wo dia be mix anu na ya ho brase eye sompa na wo som no hallelujah e ba na sa no a onyankopon beyi wo so anaso be brewase hallelujah yamla ye ho ase osi efie nipa momfa suro nyina mra mo ho ase mam wura no enye se wo ase enye won a woye na odwonko na won a wochia nsubi enye won a woye kristofo nko enye nipa na wona ne kwa asori ba everyday ne nko na mbom wona woni kristo so ose won a wochia bi wo pesa wo tira obi a fa ahobrase kwa nchen hallelujah sa wo pesa wo tira obi a wo kwa na se a wo so den kwa asem na wudie ayi bisa nipa no bisa ho se obesakra eso de asumtro ekwa yi a ye de asumtro eja wo kwan hallelujah wo pesa okokotu obi fo na sa wo de ahantan kasa na ekoho wo de ahoma so kasa ana edeko ha ono so be reply afa mu mie no hwan na asakra na mu mie no kro hwan na kwa sakra obi hallelujah mama ye musa ye ho mama ye nyai ahantan no na emfa ye enko babia ahantan no edien eko ochamu ahantan no amani pa babiri adoma nyankopon de doma mo no afura mo nsa because of say ahantan no abo awura nipa no ahantan no amanyankopon suro biala eni omumu biem ahantan mama ye nhweye na Kristo Yesu esan aba mama ye nhweye na ye nye adwuma ni ye mama ye nhweye hallelujah na ahantan ti na ye to Satan efiri soro ebaye ahantan ti na wanya chafa biem wo soro ho mama ye nhweye na ye maye ho kwan na sa ahantan ewura ye na ba bi ono beko no eho na ye nso ye beko ahantan ti obi mu a aka ahye ahantan ti na nka obi se okofa wafiri Ghana abo edwa Europe na so ahantan ne ahoma suonti no sabere wuti a de odi beto adua na dikura unya hallelujah moma ya mra ye ho ase na onyankopon ama ye nso moma ya mra ye ho ase hallelujah na Kristo Yesu onu ankasa wa left yen na watumi ade ne adru ba bia esese ode ne adru yetumi prayer minimum eto enyon ba akumienu a na ahantan awura yen yetumi ye ade bi na nipa nyina boje yen so a na ya maye ho kwan na ahantan aba awura yen yetumi kirekire ensam 1-2 na ahantan aba awura yen minu adofo so pese Kristo Yesu ode wo kofa la we ene moma ye mra ye ho ase so pese Kristo Yesu ode eko dru se ono ankasa ne pese da bi wa wi adwuma no ene brabe homia moma ye mra ye ho ase moma ye mra ye ho ase hallelujah na onyankopon ama ye nso moma ye mra ye ho ase hallelujah osi onyankopon dom ahobrase yafo na ahantan fo de osi won kwan so pese Kristo Yesu si wo kwan de a ene ma ho so pese Kristo Yesu se osi wo kwan de a koso na ma ho so hallelujah pa so pese odom wo de a moma ye mra ye ho ase na awurate no hab ma ye nso hallelujah eha ena medemu besi ahantan na doso a Kristofuo mu ahantan no adoso hallelujah
ahantan efien eko oseye mototo ahantan o start ye na wo je ni ye adentina mo ho kwan ma sa ahantan ebewura wo o start ye hallelujah na onyankopon wadom no ya adwuma wonya sika yese boni nyina hini ene sika hallelujah se sika no wonya hunu nanimu ape ahantan hallelujah wa hu sika animu wa start eye ahantan se cash abedi botofimu enu tire se start moma wa batiso adenti na wo mra ho ase na onyankopon mom hallelujah ama uso adenti na wo mra ho ase na sika no kura no onyankopon kura ebi kura we kura ya hyase na obeye de soso ama wo na so ahantan ti no sa bre sika no kura no ema biem adentia hallelujah sa wo bre wo ho ase onyankopon be ma wo so na sa wo ma ho so dia o se onu Kristo ebe bre wase eno ti mo ma ye mra ye ho ase na awurade ama ye nso na sa awurade ma ye nso a mini adofo ye beko akudru ahenia ni mu sa awurade ma ye nso a mini adofo nyati a ye behwe ase sa awurade ma ye nso a otamfo biara obonsam anana agent no obiara ni wo betumi asi anokwan because ono awurade na wa ma ye nso mo ma ye mfa nya atuma na wieye bre ana ye wo mu no awieye bre ye nim sanche na de beba no anya aba mo ma ye mra ye ho ase enhye je na awurade Yesu Kristo ase wasi ye dono a ye ni na hyede ne so na hyede ne se mo nhwame na munsuame Paul bekaye se de me hwe Kristo sua no ena master no ankasa se mon fa me konua nto me ho so efrisa mecho na me bre me ho ase wa komamu obre ne ho ase e wa komamu ono ankasa no obwa ho brase ono ankasa no wa ma ne ho mene so ana wa ma ne wa nye proudness hallelujah na mo obre ne ho ase ana o se ye mre ye ho ase ye mfa ne konua no nto ye ho so na ye mre ye ho ase na so ye pastor o se dabi o sa yale ko a me na me saye o yese kura me na me yeye hey ahomaso na papa no a o ma wo se atumi na wo de sayale no wa yi no asi wo na wa sayale next time wo bom paye bo bia ebe ya adwuma mo ma ye musa musa next time no so wo bom paye mo yalefo bia se de wasi ama ho su papa no obema watumi asasa yale no na mo ma ye nkofom na se awurade adom bi wo yeso a atumi aye akodu se awurade adom bi wo yeso a sa adom no hallelujah sa adom no ye dia ye atuma se de se na se ya ma ye ho kwan na se ya ma ahomaso eba ye mu a mimi adofo ye betwa ye di afiri ahenie no mu ya nkasa na ye betwa ye di afiri mu hallelujah because ahomaso no na edi juma ahomaso no na e control yan ahomaso no na edi he hallelujah enu ti sa ahenie no ye ntumi enkowura mu bi ye bebra to agu odi opa pirichi na ade nche ka asam na ade nche na memra wo ho ase hallelujah memre wo ho ase hallelujah Kristo beka se minimo wa wanye ade a etene na wo betia mu awia ne anacho wo be kwa sole ahomachi Ghana de ye wo ho na ahomachi na ye sole kwa sole Fridays wo be ko Sundays wako ni nyina achi no so wo Europe ana wo America na sa wo mu na ni nyina udwale kwa sole na se sa brothers ne ye wo mu adwuma wo kwa sole so ko hwehwe nkwaje ana sa wo de ho ko kire Kristo Yesu si oba yemre ye ho ase na onu awurade wa ma ye nso na ode na kodru babia eseso onu awurade ode ye edru awurade nyankopon hira mu nyina na onya mo kese pa se ene den so mo bejo ne ye hallelujah choose to be humble ene na eye me topic no wan kasa choose se mebre me ho ase wan kasa choose se no mebre me ho ase na hantan enye ahantan manipa bebre enkodru ahantan manipa bebre nyina nipa bebre ebre ase ewo kwamu ahantan emma nepa awurade dia hwe mu no ena adi ahantan hallelujah
enu ti chusu say no mebra me ho ase because awurade say obra ne ho ase wa akoma mu yemfa ne konua no ento ye ho so ne konua no eya ho brase moma yemfa nto ye ho so hallelujah na obesan so abebu aten na oba waka kire me no mienu se mo akwa panokwafo afra panokwafo hallelujah moma yemra ye ho ase na awurade se obebu aten osi o man se ogwama biem but obeba no te se awenade yenim sade awenade te da bia meka yenim sade osi etie eni timoma yemra ye ho ase na awurade se obesan so aba hallelujah onu ti na James ho no James ba bia ye kan ye no James 4:10 no osi yemra ye ho ase awurade animu da awurade animu moma yemra ye ho ase na obesan so aba Christ yasumje enkamo awurade nhira mo amoba ye nyina na onkoso nye yenkese pata hobrase enye yemu atuma se ye beso awurade ani a ahobrase moma enye atuma se de ye beya Kristo Yesu obekese yes ya fa na asem no me se mo hwa me na munsua me hallelujah ya fa asem no na yesua no so ampa moma yemre ye ho ase awurade nhira mo ye mo mpaye onokwafo ne wawurade ene ten so de wonsem atom yen wa ma ye na hunu se ye bere ye ho ase ahoma so ade nipa eko ojane mu ahantan ama nipa de bebre akodi obonsan side omo hyase ye de nanso ombebo mudi 1-2 no na ahantan awura omo ama Kristo woni mo biem obi biala enedai otie dwumadie mempai bo nyina se efiri ene kọ boayen se de beya ahantan honhom entumi emo enwuraye se de beya ye bekoso abra ye ho ase ahye wawurade wase na se wo ba ye nya akonta papa bi abu akirem meda wase ho kronkro se ne den so na memu akasa kirema udina na senka ewo Jesus dimu amen awurade nhira obi biala na onye okese pa hallelujah yemo enyum ye na esia na me nso me de esia awurade nhira wo nyina evangelist no we awurade nhira papa pa me brother sapon at awurade nhira mo evangelist Elijah awurade nhira mo nyina dina ko apuntini me hu awurade nhira mo nyina amen yemo enyum ye esia na me de ma no esi osi twabre ni dura awurade ebeyi ne de oro na America no sa hanta ho na ewo wura ye na obeyi ye ana hallelujah awurade nshira mo papa hallelujah awurade nshira mo nyina awurade nshira mo nyina hallelujah yati asam no but no man kogu ekwanchai emma enoma emesoso mama yemre ye ho ase hallelujah
Eradi nhyira eha na medi dwumadie ni nyina ebesi nyame ye na dom a ye besan so aba next time. God richly bless you all. Say another so mo ba be journey ye eradi nhyira obibiala. Hallelujah. Medamu nyina ase eha na medi dwumadie no ebesi meda obibiala ase. Amen pa. Amen. Mebao eradi nhyira mo. Eradi nhyira mo nyina. Amen. Eradi nhyira mo. Na ina yesterday visa me pesa me cut no but I say yesterday. Eradi nhyira mo nyina. Amen pa. I want to stop on it. As I yesterday,